وسلم بالصبر على سبيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى dua Iqbal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Nabana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi ambana sallallahu alaihi man nurullah abduhu man nabi fi dhikri azim bihi man sallallahu alaihi wa rahmatul maula ta'ammal qawlahu فليفرحوا واقضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من شاء صلى الله عليه مستكبرا أنوار من إلى متى كنت نبيا قال هذا صلى الله عليه وبينما فاستفق من غفلة عنزا وكن يقضانا صلى الله عليه إلى سرور ربي لم يزل ينقلوني بين الخيال مصانا صلى الله عليه من صحبتين إلا أنا في خير رسلنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحي إلى يصانا صلى الله عليه الله أمه وما بارك مثله إنسان صلى الله عليه وبذكره ونصره والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على محمد يا شفيع الخلق في يوم القيامة Ya
آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتشبهون صلى الله عليه وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وعند الآخرة قدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يومة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قد طلعت وانا صلى الله عليه أتونا دفع وستعطى وكن يسمع لقولك نجم فارق بانا صلى الله عليه ولوهم حمد الله جل بياد ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم خلقي على الله أنا فلقد اذهبت الله منه هلالا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فتلك الجزاء من محسن صار على طه نهالا صلى الله عليه بالله ذكر واسم محمد هيبة فيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من نشاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا
عبد لمطلب رأى برهانا هل كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبر المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه فاعتنى أعزز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كيف على برفعه إلى إسماعيل كان للأبي إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان رأيت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنات عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك رداء والله في سري والعلان وقلبك نظفه إلى الرجس والدوام وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع الدار التي حشوها البحار وإذ حذوي بالمعروف والحلم والهدى وجانب ولا تصحب إذا نريف وإذ ترضي المقصود عشقا وإلا تكون ترضي عشقا في حزان وصلي بقلبي حاضر غير غافل ولا عن ذكر المغادر والكفاية وما هذه الدنيا بدار الإقامة وما هي إلا كالطريق إلى المطار وما الدار إلا جنة لمن اتقى ودار لمن لم يتق الله فاسمع ويا رب عاملنا بلطفك وعافنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفساد ووافق وسائل وأصله كلها واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه
صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنعمته وفضله وتوفيقه اجتمعنا في هذا المجمع، فنسأل الله تعالى كما جمعنا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وعظم على قدوتنا وإمامنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب الفضل والجود والخير، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih mengumpulkan kita dalam keadaan baik, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam kasih sayangnya, dan dalam kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh, dan semoga Allah Ta'ala pautkan hati kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Jadi kita masih berada di hari-hari Ashhurul Hurum ataupun malam-malam daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Maka lagi dan lagi kita ingatkan diri kita, waktu-waktu yang mulia seperti ini, malam-malam yang mulia seperti ini, kita maksimalkan, kita gunakan agar senantiasa kita ini mendapatkan nafahat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita sudah mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pertandanya keadaan kita akan lebih baik. Keimanan kita, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan senantiasa lebih baik. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan hamba Allah Ta'ala juga akan baik. Maka semoga dengan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, bersalawat kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya, yang mana rahmat tersebut menerangi hati kita, menggugah hati kita agar senantiasa dapat melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Kita masih dalam merenungi pesan-pesan ataupun nasihat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab ini Sulamut Tauhid. Dan tadi Masya Allah kita dengar daripada qasidah Imam Abdullah Al-Haddad, wa ma dunya illa wa ma dunya bidar iqamah. Ya gitu Beb. Dunia itu bukan dari iqamah. Dunia itu bukan dari iqamah, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Wa ma hiya
dalam hadrul wasalat itu dikatakan dunia kamahil maqar fa inna mahi lil mamar. Duniamu itu bukan tempat tinggal yang selamanya, namun wa inna mahi lil mamar. Duniamu itu hanya tempat lalu saja. Maka jangan sampai kita di tempat lalu ini kita terlena dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kita kehilangan hal-hal yang sangat berguna pada kehidupan kita kelak. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa karamallahu wajhah beliau katakan man talaba ma la ya'nihi fatahu ma ya'ni. Barang siapa yang sibuk akan hal yang tak bermanfaat bagi dia, barang siapa yang menyibukkan dirinya akan hal yang tak bermanfaat bagi dia, maka dia akan kehilangan hal-hal yang sangat berharga bagi dia. Itulah waktu kita. Kalau kita enggak gunakan akan hal yang bermanfaat, maka waktu itu akan hilang. Macam es batu. Es batu kalau kita buatkan mojito, enak diminum. Tak dibuat tetap cair juga. Jadi pilih mana? Pilih yang berguna atau tak yang berguna. Maka kita semua berusaha, kita semua berusaha di samping banyaknya godaan syaitan, godaan kanan kiri depan belakang atas bawah yang menggoda kita, senantiasa kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sadar, yang senantiasa memikirkan tempat tinggal yang hakiki, yaitu akhirat. Di sini Imam Abdullah bin Husain bin Tahir masih menerangkan tentang ma'asi al-qalb. Wa minha al-bukhl bima aujab Allah. Di antaranya adalah bakhil atas apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu berupa zakat. Dia berkewajiban mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini walaupun dia solat, walaupun dia ibadah yang lain, tapi kalau dia tidak berzakat, maka dia tidak sempurna imannya. Bahkan dahulu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Kalau kita, masya Allah, semoga Allah Taala jadikan kita semua ahli zakat. Berarti kalau ahli zakat itu udah kaya, tak apa kita kaya. Yang penting kayanya di tangan, bukan di hati. Maksudnya itu dunia itu di tangan kita saja. Di hati kita jangan sampai di hati kita. Sebagaimana Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu masya Allah beliau ini sangat zuhud. Beliau sangat zuhud, sangat alim, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki harta yang banyak. Di antara hartanya beliau itu punya ternak kuda yang memenuhi satu lembah. Tahu lembah ada? Tak tahu, tak ada lembah di sini. Ada lembah? Tak ada ya? Lembah tu bawahan gunung. Misalnya ada gunung, gunung. Ada dua gunung, antara dua gunung itu lembah. Bawahnya tu, itu lembah. Itu lembah tu luas, macam Wadi Hadramaut. Hadramaut itu lembah, karena dikelilingi gunung-gunung sekelilingnya. Maka tengah-tengah itu dikatakan lembah, wadi. Beliau ini memiliki ternak kuda. Bukan cuma itu saja, kuda yang memenuhi lembah di tempat tinggal beliau. Banyak lagi kebun kurmanya dan sebagainya. Suatu ketika murid-murid beliau ada yang bilang, ini syekh ini bicara tentang zuhud, tapi ini banyak hartanya nih. Bagaimana nih zuhudnya? Maka beliau bilang, wahai muridku, seandainya seluruh harta yang aku miliki ini hilang dalam sekejap mata, maka ini enggak mempengaruhi hatiku sedikit pun. Bahkan jangankan hatiku, kata beliau,
Bulu kudukku, bulu satu rambut, satu helai rambut pada tubuhku pun tidak akan terkesan dengan kehilangan seluruh harta yang kumiliki dalam sekejap. Ya. Maknanya apa? Silakan kita nak punya apa, berusaha punya harta yang banyak, yang penting jangan melanggar perintah Allah. Salat kerjakan, larangan Allah Ta'ala kita jauhi, ya, perintah Allah kita kerjakan. Nah, nanti ketika memiliki harta itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita, ya. Maknanya jangan sampai ta'alluq hati kita itu ke harta benda itu saja. Maka penting kita latihan. Ya, silahkan harta itu di tangan kita, tapi jangan sampai masuk kecintaannya ke dalam hati kita. Ya. Inilah zuhud. Ya, zuhud bukan berarti kita ini tidak memiliki apa-apa. Ya, dibuat pakaiannya compang-camping, wah ini zuhud nih. Dibuat badannya, dikuruskan dia punya badan, bukan diet maksudnya gini, dikuruskan badannya nih biar dibilang zuhud. Ya. Tapi kalau dikuruskan badannya biar kuat ibadah, bagus ya, bagus. Nah, zuhud adalah dia ini memutuskan ta'alluq, ikatan hati dia kepada hal duniawi, bukan berarti memutuskan daripada kepemilikannya. Yastawi fihi al-faqdu wal wajdu. Dia punya tak punya sama saja, ya. Di dalam hatinya. Kemudian juga di antara maksiatul qalb asyuh. Asyuh ini lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil ini dia menahan hartanya. Kalau asyuh dia ini menahan harta pada orang lain. Nah, misalnya kawannya ngasih hadiah kepada orang lain. Dia ini tak terima, ya. Ataupun dia bilang, "Tak usah kau kasih dia tuh." Tak usah aku kasih, ya. Jadi tidak senang dia, tidak suka orang lain mengeluarkan hartanya untuk orang lain, paham ya? Nah, ini syuh, ini lebih parah lagi daripada bakhil. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, "Iyyakum ittaqus syuhha fa innahu ahlaka man qablakum." Jauhilah sifat syuh. Ya, syuh itu apa? Melarang orang lain untuk mengeluarkan hartanya, melarang orang-orang lain ataupun dia tidak suka orang lain menginfakkan hartanya. Ini syuh. Ini dapat membinasakan kita, kata Nabi, karena sebagaimana syuh ini membinasakan kaum-kaum terdahulu sebelum kita. Maka masya Allah, beliau ini telah menjelaskan kepada kita al-muhlikat, hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya hati kita. Ya, setelah kita mengetahui maksiat hati, maka perlu perlahan-perlahan yang kita pelajari, yang kita ketahui, berusaha kita amalkan yang baik, ya. Yang baik kita hiaskan hati kita, yang buruk kita jauhkan daripada hati kita. Kemudian diantaranya adalah wa minha al-istihala bima 'azzamallah. Meremehkan hal yang diagungkan oleh Allah. Ini termasuk maksiat hati. Meremehkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa tasghir lima 'azzamallah min ta'ah. Ya. Dan dia meremehkan, mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Ya. Apa itu salat jamaah? Apa itu? Mending salat di rumah aja lah. Tak ada guna. Ya. Percuma. Ini bahaya. Jangan sampai kita meremeh, walaupun kita belum bisa melakukannya, setidaknya kita jangan sampai meremehkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perkumpulan zikir, melihat orang melakukan kebaikan, melihat syiar-syiar agamanya Allah taala, jangan kita remehkan. Ya, jangan kita remehkan. Termasuk meremehkan orang lain. Ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Kafa bihasbi imri'in minal itsm ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah orang ini dianggap berbuat jahat ketika dia merendahkan orang lain. Ini
Dia memang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minum khamar, ya. Dia enggak gay, dia enggak berzina dan sebagainya. Tapi dia meremehkan orang lain. Nah, dia berbuat jahat juga tuh, ya. Meremehkan orang lain, memandang orang lain dengan sebelah mata, itu juga termasuk kejahatan, termasuk kemaksiatan. Bisa jadi orang yang kau remehkan itu lebih dekat dia kepada Allah Ta'ala. Seandainya dia angkat tangan saja, itu doanya bisa-bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita melihat ada orang-orang yang lemah, ya. Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ya, Nabi bilang karena kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Karena orang-orang lemah di antara kalian. Bisa jadi kita ini masih diberi makan sama Allah, masih makan enak, tidur nyenyak, karena di sekeliling kita ini masih banyak ad-du'afa, orang-orang yang lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, maka pelajaran yang kita ambil, ya, jangan sampai kita meremehkan apapun bentuknya. Ketaatan jangan kita remehkan, kemaksiatan pun jangan kita remehkan. Oh, apa ini? Cuma nyicip satu teguk aja, nanti tobat. Pas kau minum seteguk, mati kau cemana Pak? Ya. Makanya jangan kita meremehkan. Sekecil apapun maksiat jangan kita remehkan. Ini cuma nengok sebentar aja nih, 5 menit. Nanti skip. Itu berarti dia meremehkan. Jadi orang mukmin ini melihat kemaksiatan itu sebagaimana dia melihat gunung di atas dia yang akan menimpa dia. Dia takut, walaupun cuma sebentar. Maka penting ketaatan itu kita agungkan. Ya, jangan kita remehkan. Kemaksiatan pun jangan kita remehkan. Maknanya jangan kita remehkan sehingga kita melakukannya. Ketaatan jangan kita remehkan sehingga kita meninggalkan. Kemaksiatan jangan kita remehkan sehingga kita melakukannya. Ya, taatan adalah ketaatan, kemaksiatan adalah kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita. Ya, karena tanpa taufik kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak dapat berkumpul di sini. Ya, sebagaimana Allah Taala kumpulkan kita di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita kepada hal-hal yang diridhoi Allah dan Rasulnya, dan membimbing kita daripada melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Taala dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Ya, pertemuan singkat kita pada kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmatnya, pandangan ridhonya, dan semoga Allah Taala kumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Taala. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشهد لنحت من أوصاه تبني القلوب يعيد الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سدادا لكن حبا في السرائر قد لمديه صفوة ربنا وحلانا وإذ امتزجنا بالمودة فهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد يعني إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وذاره وحبيبه وصفيه ذيل الوجود به إله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا شد عبانا أنت لنا يا شكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا فاسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن قضانا
واسلك بنا منهم لقاء المصطفى ثبت على قلم الحبيب بقانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارزق به بكل حال حفلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وغالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جهلنا لا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واذكر بنا بقاء في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجة واحسن مضمنا عند الممات واصلح كفانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن نسب رسول الله أجمعين في الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.